Hello, good morning, I'm Teacher Evelyn Quiñones, and today we are going to have our English class. Buenos días, chicos. El día de hoy nos corresponde la clase número 6 del cuarto bloque, so pay attention to the instructions. But first, a big hug for you. Les mando un fuerte abrazo, chicos, desde casita. We are going to start with a class. Vamos a dar inicio con la clase el día de hoy. Vamos a trabajar únicamente en nuestro student book. So, open your student book on pages 80, 81, 82 and 83. Vamos a trabajar en estas 4 páginas, por lo que necesito que escriban la fecha del día de hoy en las páginas que vamos a trabajar. So, pay attention to the following instructions. So, we are on page number 80, estamos en la página 80 y vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, Vocabulary, Listen and Write. Si se fijan en pantalla ya tenemos ubicado el nombre de cada una de estas actividades, que es el vocabulario que vimos la clase anterior. De igual manera vamos a escuchar nuestro audio para verificar que sea correcto, ¿ok? Pay attention to the following audio. Listen and write. Number 1. Reuse paper. Reuse paper. Number 2. Recycle bottles. Recycle bottles. Number 3. Use public transportation. Use public transportation. Number 4. Reduce food waste. Reduce food waste. Okay, we finished with our first exercise and we have the number 1, reuse paper. Reutilizar papel. Todo lo que estamos trabajando ahorita es sobre acciones que ayudan al medio ambiente. Number 2, recycle bottles. Number 3, use public transportation. And number 4, reduce food waste. Les recuerdo que hoy es fecha límite para entregar la tarea número 5, la cual consiste en una manualidad utilizando material de reciclaje. Algunos ya me enviaron sus tareas, ya las vi por ahí, muy bonitas, muy ingeniosas. Let's continue to the next part, speaking. Pasemos a la parte de abajo, speaking. Vamos a analizar un poquito las oraciones, porque luego tienen que completar las que están en la nubecita, ¿ok? A, say and respond. Vamos a analizar primero las oraciones. If you reuse paper, you'll protect the environment. Si reutilizas papel, tú protegerás el medio ambiente. If you reuse paper, you'll protect the environment. If you recycle bottles, you'll help the earth. Si tú reciclas botellas, ayudarás a la tierra. Entonces, chicos, si se fijan acá tenemos una contraction, you'll, ¿ok? Estamos hablando en tiempo futuro, ¿ok? Entonces, jóvenes, lo que vamos a escribir sobre las nubecitas, tenemos que completar las oraciones. Veamos la primera nubecita. If you, escribimos una actividad y cuál sería el resultado de realizar esa actividad. Si nos guiamos del ejemplo, reuse paper, si reutilizamos papel, la consecuencia es que vamos a proteger el medio ambiente. Lo mismo tenemos que hacer en la parte de arriba. Pueden utilizar cualquiera de las actividades que están en la misma página 80, en la parte de arriba. Podemos utilizar cualquiera de esas, ¿ok? Son 2. If you, la actividad, you, el resultado de realizar esa actividad. Cuando ustedes me envíen su fotografía, yo voy a chequear cuáles fueron las actividades que ustedes escribieron. Now, pasemos a la siguiente. Perdón, chicos, nos falta el ejercicio B. Siempre se me pasa ese último ejercicio. Exercise B. Do the part of the sentence go up or down? Entonces, chicos, vamos a escuchar nuestro audio. Pay attention. Mucha atención a la pronunciación de cada una de estas palabras. ¿Ok? Pay attention. Do the parts of the sentences go up or down? If you clean up the streets, you'll help the community be clean. If you reuse paper, you'll protect the environment. Muy bien, chicos.
Entonces vamos a responder they go up and down. ¿A qué se refiere esto? A que la pronunciación tiene sonidos suaves y tiene sonidos fuertes, ¿ok? Una vez más, one more time, para que ustedes lo puedan identificar y escriben they go up and down, es decir que tenemos de ambos. Do the parts of the sentences go up or down? If you clean up the streets, you'll help the community be clean. If you reuse paper, you'll protect the environment. Muy bien, chicos, incluso acá en el ejercicio B también podemos utilizar estas en el ejercicio A, donde tenemos que completar las nubecitas, también nos puede servir como ejemplo. Ahora sí, exercise on page 81. Writing, we have a writing exercise. A, match and write. We have 4 pictures and we have to match the pictures with the sentence. We are going to start. Voy a iniciar la lectura y vamos completando. Rachel, how can we help our community? Louis, if we, ¿cuál de todas estas imágenes, acciones consideran ustedes que iría en la número 1? ¿Cuál vamos a escribir? Clean up the streets, the number 1. Clean up the streets will help our community be clean. Ese sería el resultado, ¿verdad? Will help our community be clean. Rachel, if we donate clothes, we'll help people who need clothes. Jeff, how can we protect the environment? ¿Cómo protegemos el medio ambiente? Ana, if we recycle bottles, we'll protect the environment. Jeff, also, if we, the last one, use public transportation and not drive, it'll be good for the environment. Ok, entonces completamos ahí nuestras respuestas. Now, exercise B, writing. Acá, chicos, quiero que observemos la nubecita roja que tenemos acá donde dice tip. You'll es la contracción de you will. Acá nosotros estamos trabajando en tiempo futuro. Les recuerdo que este tiempo gramatical nosotros también lo trabajamos en el bloque pasado. Si no estoy mal, o fue en este bloque en la unidad pasada donde ustedes me entregaron varias oraciones utilizando the future will. Entonces lo seguimos poniendo en práctica. Exercise B, choose and write. Elige y escribe. Nuevamente tenemos que escribir la acción según la oración. We are going to start the writing exercise. Rachel loves to help her community. She often does volunteer. For example, she helps pick up trash. Pick up trash. Ella ayuda a levantar la basura. Pick up trash. She knows that if she cleans up the street, it helps her community be clean. She also does things to protect the environment. She knows that if she recycles bottles and other things, she'll help the environment. When she needs to go somewhere, she rides her bike or uses public transportation. And she doesn't throw paper away. She thinks of ways to reuse paper. She also tries to eat all of her food. She knows that if she reduces food waste, it'll be good for the environment too. Chicos, si se fijan acá, también pusimos en práctica the simple present, el presente simple. Estábamos hablando sobre Rachel. Rachel, que es she, es una chica, es una tercera persona. Es por ello que los verbos les agregamos la S, ¿verdad? Does, cleans, recycles, uses, reuse. Y luego aquí tengo reduces. Aquí sí no, aquí sí no va, porque aquí ya el verbo thinks es el que lleva la S del presente simple. Muy bien, entonces completamos nuestro ejercicio también de la página 81, page 81. Now let's take a look to page 82. Pasamos a la página 82, global warming. Vamos a hablar un poco sobre el calentamiento global. Listen and read. Necesito que le presten mucha atención al audio. Pueden seguir la lectura en su libro, por favor. Pay attention to the following audio. Mucha atención. Listen and read. Global warming.
A lot of the energy we use produces harmful gases. Gases like carbon dioxide cause the Earth's temperature to rise. This is called global warming. Within the next 100 years, scientists think the Earth's temperature will rise approximately 2 degrees Celsius. Everyone can help with this problem, though. If you drive an electric car, you'll help reduce global warming. One gasoline-powered car makes approximately 4.7 tons of carbon dioxide per year. If you plant trees, you'll help the Earth. Oxygen is a good gas that most life on our planet needs to survive. A single tree produces about 118 kilograms of oxygen per year. What else can you do to help solve this problem? Okay, now with your highlighter or with a marker, elegimos un resaltador, un marcador y vamos a marcar las siguientes frases que nos van a ayudar para resolver el ejercicio de la página 83, okay? So I need that you underline you can drive. Ok, primero vamos a subrayar esto. Carbon dioxide causes the earth temperature to rise. Subrayamos esta parte. Luego nos vamos a la siguiente donde dice if you drive an electric car, you'll help reduce global warming. Bien rectecito, por favor. A mí no me está saliendo muy recto porque lo estoy trabajando con el mouse y a veces es un poquito complicado utilizar el mouse. Siguiente, vamos a marcar a single tree. Sí, acá. A single tree produces about 118 kilograms of oxygen per year. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de marcar nos va a ayudar para resolver el ejercicio de la página 83. ¿Ok? Pero primero vamos a leer lo que tenemos en los cuadritos. Number 1. This shows how the sun's energy is supposed to enter and leave the earth. De esta manera vean bien la imagen en su libro, tal vez se puede observar de mejor manera en la pantalla. Es la manera en la que la energía se supone que entra y sale de la Tierra. En la parte de abajo, number 2, this shows how harmful gases causes the sun's energy to get trapped and make the planet hotter. Vamos a la parte de abajo, ahora sí, power plants like this one burn coal to make energy and produce a lot of harmful gases. Este tipo de fábricas pues no son muy favorables para el medio ambiente. Estas producen gases que pues no son nada beneficiosos para el medio ambiente. Entonces todo este tipo de plantas, de fábricas pues no ayudan al medio ambiente. Now, exercise from page 83. Pasamos al ejercicio de la página 83. Ahora sí, en base a lo que subrayamos, necesito que se enfoquen en lo que subrayamos porque eso es lo que nosotros vamos a completar acá. Exercise B, read and check. Les voy a leer las dos preguntas y ustedes hacen el chequecito en donde consideren que es correcta. Number 1. How can you help reduce global warming? Hacen su chequecito. Number 2, what do you think the word produce means? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra produce? To stop something, to make something, to help something. Stop, make, or help. Exercise C. Vamos con el ejercicio C. Read and write. Lee y escribe. Espacio. Is a harmful gas that causes the Earth's temperature to rise. Eso lo subrayamos, entonces completen por favor, eso lo encuentran en las primeras líneas del texto de Global Warming, entonces lo completamos ahí. Number 2, if you'll help the earth because trees use carbon dioxide and make oxygen. Eso lo marcamos, casi es la que marcamos al final. Finished?
Okay, now we are going to check our answers. Vamos a revisar las respuestas. Number 1, you can drive a gasoline-powered car. Now, number 2, we have to make something. Produce means to make something. Exercise C, carbon dioxide. And number 2, plant trees. Good job. Now, exercise D. Pasamos al ejercicio D, que tienen en su libro, tienen 2 líneas. Write and discuss with your friend. What do you do that helps cause global warming? What can you do to help solve the problem? Acá vamos a escribir en breve, ¿verdad? En una oración así pequeña, breve, me van a escribir qué es lo que hacen ustedes, qué actividad hacen ustedes que ayuda a causar el calentamiento global. Eso quiere decir que alguna actividad en la cual nosotros estamos perjudicando el medio ambiente y no estamos ayudando a calmar o a proteger el medio ambiente. Al contrario, estamos ayudando a que se produzca más el calentamiento global. ¿Y qué creen ustedes? What can you do to help solve the problem? ¿Qué podrían hacer ustedes para resolver ese problema? Entonces escriben ahí alguna actividad que ustedes hacen, que ustedes están conscientes que está mal porque estamos contribuyendo al calentamiento global, y escriben cómo podemos resolver esa actividad. ¿Qué podemos hacer para ya no causar ese daño? En palabras breves, por favor, lo escriben ahí. Háganlo, chicos, porque hay muchos que me mandan sus fotografías, hacen todo, pero no me escriben el ejercicio de... Y eso todo vale puntos, chicos. También ustedes tienen que trabajar solitos. Entonces, por favor, escriben ahí su respuesta. Palabras breves, ¿ok? Palabras breves no es una gran oración o un gran párrafo. Únicamente tenemos 2 líneas. Si un caso ustedes necesitan escribir un poquito más, escríbanlo en un papelito o en su cuaderno y me mandan la fotografía si consideran que el espacio es muy pequeño. No hay ningún problema. Ahora bien, vamos a dejar a un ladito nuestro Student Book y vamos a observar el siguiente video. Reuse, Reduce, Reuse and Recycle. Entonces, nuestro siguiente video es sobre reutilizar, reciclar. ¿Ok? Entonces vamos a prestarle atención al siguiente video. Como les he mencionado en ocasiones anteriores, tal vez no tenemos el conocimiento de todas las palabras que aparecen en el video, pero es importante que vayamos ampliando nuestro vocabulario y educando nuestro oído. Eso lo vamos a realizar escuchando audios en inglés, viendo películas en inglés, leer en inglés, poquito a poco, ¿verdad, jóvenes? Vamos ampliando nuestro vocabulario. So, pay attention to the following video. Mucha atención al siguiente video. Reduce, reuse, recycle. Chapter 1. A Special Saturday. Mulberry Street was a quiet street in a pleasant residential neighborhood. On Mondays, people placed brightly colored boxes on the sidewalk in front of their houses. Monday was an important day on Mulberry Street, where Jenna lived with her family. That is because it was recycling day. On this day, all the families on the street, including Jenna's, gathered their recycling. They loaded the boxes on the sidewalk with paper, plastic, and cans. Then, trucks came to pick all of it up and take it to the recycling center in the city. Today was not Monday. It was Saturday. But this Saturday was not going to be like other Saturdays. On this particular day, Jenna woke up early because she felt very excited. She and her dad were going to make a special trip to the recycling center. Jenna wanted to show her dad what she had learned on her class field trip in the previous week. When Jenna's teacher had told the class they were going to the recycling center, Jenna wasn't very happy.
She thought it was going to be a really boring field trip. But when they got to the recycling center and she saw all the neat things that happened there, she changed her mind. "Jenna!" her dad yelled up the stairs. "Are you coming? We need to get started with the recycling." Jenna quickly ran down the stairs, ready to begin collecting recyclable items. Her father was standing in the living room, holding a couple of recycling bags. Where do you want to start? She asked her father. "Well, I thought we could begin working right here in the living room," said Jenna's dad. "Why don't you take this empty box and the old magazines? You can put them in this green bag." Chapter 2. Getting Dad to change his mind. Dad, did you know that we can reuse most of these things? Asked Jenna. That includes magazines. "How so?" asked her dad. Well, we can give the magazines we do not want to the library. And we can use this empty tissue box for art projects. She replied. "I like the way you are thinking, Jenna," said her dad. "But I want you to put them in the green bag with all the other paper things, because that is the way we have always done it." Jenna was already tying the magazines together with a string. Dad, at the recycling center they taught us to reuse, said Jenna. "I do not like the idea of giving away our old magazines to other people," said her dad. But when we reuse, we also reduce, said Jenna. And when we reduce, the recycling center does not get so crammed with material. If every family will reduce, we can make a big difference. "Oh, all right then," her dad said with a smile. "Put the magazines by the front door. We can drop them off at the library on the way to the recycling center." Great! Jenna said. Let us go see what is in the kitchen. Chapter 3. Sorting it all out. In the kitchen, Jenna and her dad looked around. "Let's see. We can collect that milk carton and glass bottle," suggested her dad. "We can put them in this blue bag." At the recycling center, they taught us to sort all our recyclable items, Dad, said Jenna. A lot of people just leave all their recycling in one container at the door of the center. But we learned that there is a correct way to recycle things, said Jenna. "Really? What is that?" asked Jenna's dad. Well, Jenna began. We should sort everything and put all of the same things together. Do you see this milk carton and this juice carton? They go together in one container because they are both made out of paper. And look at these. This plastic bag and this plastic container can also go together in a different container, continued Jenna. It is better if we separate our recycling at home. That way, Macy has less work to do on her own. Chapter 4. Macy helps out. "Macy?" Jenna's dad asked. "Who is Macy? Did you meet her at the recycling center? Does she work there?" Yes, said Jenna. Macy is the name of the recycling machine at the center. In fact, she is the most important machine there. Jenna explained what she had seen on her field trip. After recyclable material is put on her conveyor belt, Macy presses it down to make it smaller. Then she wraps plastic tightly around it. She makes little packages out of the recycled material. "Sounds like a lot of work," said Jenna's dad. "I am glad I do not have to do that." That is not all, continued Jenna. Then someone takes those packages that she makes to different places in the city.
They are used to make all kinds of new things. Jenna explained. New things? Like what? Asked her dad. Well, recycled paper is turned into lots of different things, Said Jenna. For example, it can be made into newspapers, magazines, cards. That is incredible, said her dad. There sure is a lot more to recycling than I thought. I guess not too many people think about it. Look at us. We always just left our recycling on the sidewalk every week, Said Jenna. There is so much more to it than that. That is why it is important to sort our items before we send them to the recycling center, Said Jenna. If we do not sort them, then it is harder to reuse things, said her dad. That is right. Jenna agreed. And Macy does not know how to sort things for us. If things are not sorted well, then they do not get used. Added Jenna. Recycling is important, Jenna said. but I think the most important thing we learned on our field trip was to reduce. What do you mean by that? Asked her dad. If we use less, then we can produce less waste. Explained Jenna. As they talked, Jenna's father stacked magazines and papers. Jenna gathered all the plastic bottles and containers together. This is a lot, Jenna's dad said as he looked at all of the things to recycle. We should think of ways to reduce some of the things we buy, You're right, Dad. That will be so much better for the planet. said Jenna. Chapter 5. Ready to go. What a great field trip your class had, Jenna, said her dad. I think we should take a closer look at our recycling every week. Maybe we can reuse some of these things in different ways. I like the way you are thinking, Dad. Said Jenna. After sorting through the recycling, Jenna and her dad packed up the car. Then they got in and headed to the library and then to the recycling center. I cannot believe we only have 2 bags of recycling, said her dad. Isn't it great? Last week we had 6. Said Jenna. Thank you for teaching me so much about recycling, said her dad. I can't wait to meet Macy. And I can't wait to get back. I am going to tell everybody else on Mulberry Street about Macy too, said Jenna. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado esta pequeña historia respecto a las diferentes actividades que nosotros podemos hacer para reducir, reutilizar y reciclar. Reduce and recycle. Okay, now pay attention to the homework. Pasamos a la tarea. Homework, realizar unidad número 11 del workbook. Esta tarea tiene un valor de 10 puntos. Culminamos con los ejercicios de la unidad número 11 del Student Book, entonces ya podemos trabajar los ejercicios del workbook. Trabajen en conjunto, Student Book y workbook, ya que hay ejercicios muy similares. Fecha de entrega, jueves 17 de septiembre. Eso quiere decir que como fecha límite tenemos jueves 17 de septiembre. Me pueden entregar su tarea en el transcurso de estos días. Enviar fotografías de todas las hojas trabajadas al correo electrónico. Les recuerdo también, jóvenes, que me tienen que enviar fotos de lo que trabajamos el día de hoy en nuestra clase. Es decir, las páginas que trabajamos del Student Book. En pantalla junto a la dirección del correo electrónico. Si tienen dudas sobre algún ejercicio, me pueden escribir a esta misma dirección o al WhatsApp en los horarios establecidos. So, that's all for today. Eso es todo por el día de hoy. And have a nice day. Que tengan un bonito día, jóvenes. Les mando un fuerte abrazo y recuérdense cumplir con sus tareas. El día de hoy es fecha límite para recibir la tarea número 5, así que muy atentos. Bye.